Buenos días, iglesia. Good morning, church. Vamos a saludar a nuestra iglesia online. We're going to greet our online church. ¿Por qué no les da un aplauso ahí desde donde está usted? Why don't you give an applause from where you're seated? Bienvenidos al Nuevo Amanecer London. Welcome to NA London, Y es un placer estar aquí con ustedes. and it's a pleasure to be here with you today. Estamos en nuestra cuarta enseñanza We're in our fourth teaching de 5. out of 5. O sea, dígale a su vecino, ya casi se acaba esta vaina. Menos mal, dígale. So tell the person beside you, oh, it's only a matter of time before this is finally done. Hemos hablado acerca de la injusticia We've spoken about injustice, y hemos visto esto a través de la vida de José. and we've seen this through the life of Joseph. José vivió por muchas injusticias. Joseph lived through many injustices, Y en medio de esta prédica o de esta serie estamos compartiendo una verdad muy importante. and through this preaching and teaching, we're talking about something that's really important. Lo podemos encontrar en Hebreos 4. We can find it in Hebrews 4. Y la palabra dice que nuestro sumo sacerdote puede comprendernos y entendernos en nuestras debilidades. And it says the high priest of our understanding, the high priest of ours understands our weaknesses, for he has faced all the same testings that we do, yet he did not sin. Dice que nunca pecó, entonces él sabe cómo es la vuelta. It says that he never sinned, so he understands what we go through. Todo lo que usted y yo podamos pasar, Everything that you and I can go through, él lo conoce. he knows it. He knows it. Y hemos hablado acerca de estos momentos en los que en nuestra vida uno dice, oiga, esto no es justo. And we've spoken about times in our lives where we say, you know what, this isn't fair. Este es la serie de injusticia. This is the series about injustice. Hablábamos también de José. We also spoke about Joseph. Hablamos de que estaba Abraham, Isaac y Jacob. We said that there is Abraham, Isaac, and Jacob, Y José era uno de los hijos de Jacob. and Joseph was one of Jacob's sons. A sus 17 años pastoreaba las ovejas de su papá. And from the age of 17, he was pastoring his father's sheep. Era un sapo que le contaba todo a su papá de todas las cosas que hacían sus hermanos. He was a tattletale that would tell his father everything that his brothers would do. Su papá lo amaba más que a sus otros hermanos. His father loved him more than his other brothers. Y se acuerdan que le hizo una túnica así de colores toda chévere. And then you remember he gave him a robe that was full of colors just like this one. Sus hermanos lo odiaban por esto. His brothers hated him because of that. Y un día sale en una misión especial para revisar lo que están haciendo sus hermanos. And at one point he was in a special mission to see what his brothers were up Y sus to. hermanos deciden matémoslo. And then his brothers decided, let's kill him. Luego cambian de opinión y le hacen un favor supuestamente y lo venden como esclavo a los egipcios. Later they changed their mind and said, you know what, let's do him a favor and let's sell him as a slave to the Egyptians. Llega como un esclavo hasta Egipto y se lo venden a un señor que se llama Potifar, general del ejército de Faraón. He arrives to Egypt and then they sell him to Potifar. Potiphar, Era un general del ejército de and he Faraón. was a general of the army of Pharaoh. Pero aunque estaba como un esclavo, Dios lo prosperaba y estaba con él en todo tiempo. But even when he was a slave, God would protect him throughout that time. Allí en la casa de Potifar lo acusan de violar a la esposa de Potifar. While he was in Potiphar's house, he was accused of raping his wife. Y siendo inocente lo envían a la cárcel. And being innocent, he was sent to prison. Y allí en la cárcel Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. And even while he was in prison, God would protect him and make him prosper in everything he would do. Termina en un lugar de alta reputación en la cárcel, He ends up being in a high place throughout his time in prison, donde conoce a dos oficiales del faraón. where he knows two officials of Pharaoh. Cada uno de ellos tiene un sueño Each of them have a dream, y él lo interpreta. and he interprets that dream. No sé si recuerdan que los hermanos de José lo odiaban por dos sueños que tuvo. I don't know if you remember that Joseph's brother hated him because of two different dreams he had. Él soñó que él estaba allí y que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él. It was a dream which he was there, and then the sun and the stars would bow down to him. Cuando los oficiales vienen y le cuentan su sueño, él los interpreta. When the prisoners or the prison guards come to him and tell him about his dream, he interprets that dream. Y justo como él dijo que iba a pasar, así pasó. And just as he had said would happen, that's exactly what happened. Sin embargo, el copero quien salió de la cárcel, And nevertheless, the cupbearer, cupbearer that left prison, se olvidó de José. he forgot about Joseph. Y pasaron 2 años. And 2 years went by, Y este tipo estaba ahí tirado en el olvido. and this man was just forgotten.
Y mientras él sueña o duerme en la cárcel, And while he just sleeps in prison, el faraón tiene 2 sueños. ¿Recuerdan que eso fue lo que vimos la vez pasada? Pharaoh had 2 dreams. Do you remember we spoke about that? Las vacas flacas y las espigas flacas, The skinny cows and the skinny pieces of wheat, y las vacas gordas y el trigo gordo, por decirlo así. and the fat cows and the thick pieces of wheat. Nadie puede interpretar los sueños del faraón No one can interpret Pharaoh's dreams hasta que el copero se acuerda. until the cupbearer remembers. Y dice, uy, faraón, hay un tipo en la prisión que es un duro para esa vuelta. And he says, oh, Pharaoh, there's actually someone in prison that's really good at interpreting dreams. Entonces lo llamaron. So they called him. Y él escucha los sueños de faraón, And he listens to Pharaoh's dreams. los interpreta, He interprets them. y no solo los interpreta, And not only does he interpret them, sino que le dice, Dios le ha mostrado al faraón lo que Dios va a hacer. and he says, not only has God shown Pharaoh what's going to happen, but what he's going to do. Y Dios le va a mostrar o le ha mostrado al faraón cómo puede evitar esta crisis que se viene encima. And he told him, God has shown Pharaoh how to avoid this crisis that is going to happen. Y le da la estrategia. And he gives him the strategy. Y ahí quedamos, ¿sí o no? And that's where we left ¿Se off. acuerdan o no se acuerdan? Do you remember? Listo, entonces ahora yo no pretendo comparar mi historia y la historia de Dani con José, porque el tipo pasó por muchas cosas locas y duras. I don't expect to compare my story of Danny with Joseph's story because he definitely went through a lot. Pero yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por un viaje de injusticia, ¿sí o no? But I do believe that every single one of us has gone through some sort of injustice time in our life, right? A todos nos han acusado de algo que no hicimos. We've all been accused of something we haven't done. Alguien nos culpó siendo inocentes. Someone accused us even though we were innocent, O sencillamente algo que no nos merecíamos nos pasó. or even maybe something that we didn't deserve happened to us. Recuerda que es cuando uno piensa, oiga, esto no es justo. Remember, it's when you start to think, this isn't fair. Entonces llamamos el viaje de la injusticia. So we call this the trip of injustice. Y quisiera compartir con ustedes algo que es muy importante para mí. So I want to share with you something that's really important to me. Porque yo también he atravesado esos momentos de injusticia. I've also gone through those moments of injustice. Ese viaje por el Valle de los Sueños Rotos. That trip through the valley of broken dreams. Ese valle por el desierto de lo inesperado. That journey through the valley of being desperate. Y aún así Dios me equipó And even through that, God equipped me para hacer su voluntad. to be His No, está bien. will En medio de toda esa locura. throughout that craziness. Entonces me traje aquí un pedazo de papel, iba a decir papel higiénico, un pedazo de papel periódico, I was about to say I brought some toilet paper, but I brought a piece of a newspaper. y quiero mostrarles un artículo And I want to show you an article de el London Free Press from the London Free Press del 1 de febrero del 2011. from February 1st of 2011. Entonces el título del artículo es Amenaza de tormenta puede ser un enviado de Dios. Ese es el título. The title of the article is Storm Threat, a God Sent. Y se refiere al viaje que yo empecé en mi vida. Les voy a mostrar aquí la primera foto que Sofi nos va a ayudar para que lo puedan ver. And it refers to pretty much the journey of my life. Desde aquí, miren. And this is the first picture, the main picture. Yo estaba a punto de ser deportado I was about to be deported, y yo quería vivir en Canadá and I wanted to live in Canada. y resulta que el día de mi deportación se supone que iba a haber una tormenta de nieve tremenda. And it turns out that the day that I was going to be deported, there was going to be a snowstorm. Y resulta que entonces decían que lo único que podía parar eso era el clima, o sea, un milagro. And it turns out that the only thing that could stop that would be a miracle, which was the weather. Por eso el título. And that's what the title comes from. Amenaza de tormenta puede ser un enviado de Dios, dice aquí, o algo bueno. A storm threat, a God sent. ¿Sí entendemos hasta ahí? Do we understand so far? Listo. Entonces, resulta, no sé si Sofía ya tiene las imágenes ahí, pero resulta, quiero mostrarles, aquí en esta parte de aquí, bueno, tampoco son tan importantes, era para que lo vieran con más claridad. In this area over here, Aquí dice, Daniel y Natalia Hernández se casaron hace 6 semanas. it says Daniel and Natalie Hernandez were married 6 weeks ago. Daniel está preparado para entrar en un avión el martes deportado hacia Colombia. Daniel is scheduled to get on a plane Tuesday, deported to Colombia. Hay un título aquí que no es.
There's a title over here Dice aquí que asesino de la mamá se declara culpable. Ese that no is es. unrelated that says killer's son pleads guilty. Ese no es, ¿ok? Por si lo ven por ahí en el London Free Press. If you see it in London Free Press, that has nothing No to do soy with yo. me. Entonces, That's not me. y abajo dice, ustedes saben que en el periódico como que agarran una parte y la ponen como que el subtítulo o no sé, como el mensaje más importante de la noticia. And then you know how in the newspaper they add a title which tends to be like one of the important points. Y ahí dice, yo amo este país And it says, I love this country y sueño y deseo con el día en el que pueda llamarlo mi país. and I dream and desire of the day I can call it my own. ¿Ok? All right? Entonces, estos eran mis sueños. And these were my dreams. Esta es mi historia. This is my story. Este es mi caso. This is my case. Entonces, imagínense So picture this, que yo quería vivir en Canadá that I wanted to live in Canada y se me estaban rompiendo esos sueños. and my dreams were falling apart. Imagínense que yo acababa de llegar de mi luna de miel Imagine that I was just arriving from my y me honeymoon encontré la carta de deportación, and I found the notice of deportation, o sea, algo inesperado. something unexpected. Y yo estaba comenzando ese viaje para regresar a Colombia. Véalo, acá está, mire. ¿Sí lo ven ahí? So you see here Super. some of the images. Regálame la primera foto, por favor, Sophie, si la tienes por ahí. If we can have the main picture. Es para que la vean bien, porque es que la gente, la otra me dijeron que tenía que mostrar y citar las cosas. No, la primera, la que está en blanco. Antes de esa, bueno, mejor dicho, déjame esa ahí. Ahí es donde ya les leí la historia de lo que dice ahí, ¿sí o no? So right there's where I was reading some of the story. Les prometo que ese soy yo. I promise that is me. Ahora, la siguiente es la que les dije el título porque es importante para que quede claro. La que dice Killer Son Pleads Guilty. Ese no es, ¿ok? So as you can see in the top right hand, it says killer son pleads no guilty. no es esa noticia. That Pídase is a ver. not related to me, just to clarify. Ahora, venía como José, de una tierra de sueños. La siguiente, por favor. And I was coming from a land of dreams, just like Porque Joseph. imagínense donde sale el círculo. ¿Dónde está la otra? La del círculo. A ver, muéstreme, pues ayúdeme, por favor. All right. Eso. There we Esa go. era mi tierra prometida. That was my promised Me land. acababa de casar con la mujer de mis sueños. I had just married the woman of my dreams. Y ¡pum! And boom, Me tocaba irme para Colombia. I had to go back to Colombia. Ahora vamos a arreglar esta foto porque es que no me gusta mucho cómo se ve ahí. Por favor, Sofía, arréglamela. So Sophie, please fix this picture for me. I don't A like ver. how it looks there. La parte de arriba a la derecha está como rara. Eso, ya, listo. There we go. Now it looks Muy bien, better. muchas gracias. Ahora se ve Thank you muy so bien la much. foto. Así empezó mi viaje So that's how my journey began, y de eso quiero hablarle. and that's what I want to talk about. No vamos a hablar de los sueños rotos, We're not going to talk about unbroken dreams. no vamos a hablar de lo inesperado, We're not going to talk about the unexpected. no vamos a hablar acerca de cómo Dios nos ha equipado en lo inesperado. We're not going to talk about how God has equipped us through the unexpected. Pero quiero recordarle hoy, el mensaje de este domingo es But I want to remind you that today's message is restaurado. it's restoring, Porque yo he sido restaurado. because I've been restored. Usted ha sido restaurado. You've been restored. No sé si lo sabe, I don't know if you know it, pero quiero contarle. but I want to tell you, Usted ha sido restaurado. you've been restored. Y de eso les quiero hablar hoy. And I want to talk to you. Entonces, regresando a la historia de José, And going back to Joseph's story, quien interpreta bien los sueños del faraón, that he interprets Pharaoh's dreams, esto obviamente lo deja muy impactado. this leaves him really impacted. Porque el faraón tenía magos, brujos y una manada de gente ahí. Because Pharaoh had many people to interpret his dreams. He had wizards, witches, and so on. Y nunca ninguno pudo. And none of them were able to interpret his dreams. Entonces, obviamente llega este esclavo y lo deja completamente impresionado. And then the slaves arrive and just leaves him shocked. Sobre todo porque recuerdan que él le dice, yo no puedo interpretar sus sueños, Because Joseph said, I can't interpret your dreams, pero hay uno que sí puede. but there is someone that can. Entonces, acuérdense que faraón era Dios. And then remember, Pharaoh was essentially God. Y llega este esclavo a decirle, no, pues hay uno que es más poderoso que usted, que sí sabe lo que usted soñó. And then the slave arrives and says, well, there is someone who can interpret your dreams, and he's actually far more powerful than you are. Y luego José le dice, bueno, Dios le está revelando también una estrategia para que usted sea salvo de lo que viene tan pesado para Egipto. And then Joseph is telling him, okay, look, God is giving you a strategy for you to be able to overcome this crisis that is coming to Egypt. Y le dice, usted tiene que escoger un hombre inteligente y sabio.
And he tells him, you need to pick a very intelligent and wise man y póngalo a cargo de toda la tierra de Egipto. and make him in charge of all the land of Egypt. Este es José en el momento más importante de su vida. This is Joseph in the most important part of his life. Está enfrente del hombre más poderoso de la tierra He's in front of the most powerful man in the y land enfrente de toda la corte, ¿no? Que lo está mirando allí. and in front of all the court that is witnessing this. Y entonces vamos a ver lo que pasó en la vida de José en este momento. And we're going to see what happened in Joseph's life at this moment. Yo sé que usted se sabe la historia, pero haga de cuenta que no se la sabe. I know you know the story, but let's pretend we don't know it. Las sugerencias de José, dice Génesis 41 del 37 al 40, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, oiga, ¿acaso encontraremos a alguien como este tipo tan claramente lleno del Espíritu Santo de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Genesis 41:37 to 40 says, Joseph's suggestions were well received by Pharaoh and his officials. So Pharaoh asked his officials, can we find anyone else like this man, so obviously filled with the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you are. You will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours. Piense en que usted es José. Imagine that you're Joseph. ¿Qué le está pasando a usted por la cabeza? What is going through your mind? ¿Será que me están haciendo una broma? Could they be messing with me? O de pronto usted diría, no, ya era hora. And then, or maybe you say, it's about time. Yo no sé qué pasaba en la mente de José. I don't know what was going on in Joseph's mind. De pronto el man ya estaba tan desesperanzado que dijo, no, pues de ahorita me devuelven para la prisión, ¿sí o no? Maybe he was just so tired and exhausted of everything that he just said, okay, well, who knows? Maybe afterwards they'll just send me back to prison. O de pronto él tenía la esperanza de que Faraón como que lo ayudara a salir de allí. Or maybe he had the expectation that Pharaoh would help him get out of there. Pero yo creo que cuando él recibe esta noticia, But I believe that when he received this news, yo creo que él dijo algo así como, esa no me la esperaba. I'm sure he maybe thought to himself, I didn't expect that. Pasó a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra de Egipto. He had just become the second most important person in the land of Egypt. Eso es como si a mí me hubiesen sacado de la cárcel esa de migrantes It's if you had taken me out of the jail or prison for immigrants, y me hubieran puesto, no sé, segundo al mando del primer ministro. and then you have put me right beside the prime minister. No tiene sentido, ¿sí o no? It doesn't make sense, Pero right? lo que hace Dios muchas veces no tiene sentido. But what God does many times, it doesn't make any sense. Dios lo estaba nuevamente poniendo en lo inesperado. God once again was putting him in the unexpected. Y Dios estaba a punto de mostrarle a José que lo había restaurado. And God was once again showing Joseph that he has been restored. Entonces lo que quiero mostrarle hoy es algunos puntos So what I want to show you today is a few points que es muy importante que usted tenga siempre en su mente that is really important that you always have in your mind. cuando la restauración se haga manifiesta en su vida. That for when restoration becomes manifested in your life, Quiero aclarar lo siguiente. I want to clarify the following. La restauración fue consumada en la cruz del Calvario. Restoration was consumed on the cross in the Calvary. Allí y después en la resurrección se confirma su restauración y la mía. There and later on in the resurrection, your and I restoration is confirmed. Pero si usted es en lo mínimo parecido a mí, But if you're in any way like me, hay cosas que parecen que no estuvieran restauradas, ¿sí o no? there's things that don't appear to be restored, right? Como que uno dice, ¿esto sí fue restaurado? And you're saying, was this really restored? Sí, yo el viernes nos dieron que quitar las camisetas On Friday when we were playing soccer, we had to take our shirts off. y yo decía, hoy no, es que mi cuerpo todavía no está restaurado. And I was saying, well, my body isn't restored yet. Yo no quiero mostrar esto. I don't want to show this off yet. Pero lo cierto es que en la cruz todo fue hecho.
But the truth is that everything was done on the cross. Y hay áreas en su vida que han sido restauradas, pero que todavía no parecen serla. And there's areas in your life that have been restored even though they might not appear to be right now. Entonces, mientras Dios les muestra a ustedes y revela esa restauración en sus vidas, So while God is restoring you and showing you these areas of restoration in your life, en su vida y en la de sus hijos, in your life and in the life of your children, en medio de este viaje de injusticia al que estamos hablando, and throughout this journey of injustice that we are speaking about, es importante que usted esté preparado it's important that you be prepared para saber qué hacer cuando se vea que ha sido restaurado. to know what to do when you see that you've been restored. Cuando esas cosas comienzan a aparecer en su vida, When those things begin to appear in your life, y usted dice, uy, esto sí parece restaurado. and you say, wow, this actually looks like it's restored. Tenga en cuenta algunas cosas que voy a compartir hoy. Keep in mind some of the stuff that I'm going to share with you today. Lo primero que pasó en la vida de José en este momento es que su reputación fue restaurada. The first thing that happened in Joseph's life was that his reputation was restored. Él era el esclavo, He was a slave, él era el violador, he was the rapist, él era el extranjero, he was the foreigner, él era el soñador. he was the dreamer. Pero ahora Dios comienza a ponerle una nueva etiqueta But now God begins to give him a new title, a new label que había sido dada desde la eternidad. Había sido dada a él desde la eternidad. that it was given to him for eternity. Él pasa de vigilar las ovejas o el rebaño de su papá He goes from watching over his father's sheep and land a ser traicionado por sus hermanos, to being betrayed by his brothers, a ser un esclavo apenas, to be a slave, luego el mayordomo en la casa de Potifar, to next being the second most important person in Potiphar's house. luego lo lanzan a la prisión injustamente Then he's sent to prison in an unjustful way. y ahora es el hombre o el segundo hombre más poderoso de toda la nación. And now he's the second most powerful man in the nation. ¿Dónde creen ustedes Where do you believe que estaba la esposa de Potifar en ese momento? that was Potiphar's wife at that moment? La que lo había acusado injustamente. That had accused him unjustly. Yo creo que ese día cuando fue a dar el paseo y se enteró, I believe that day when she found out about what happened, dijo, no, hoy me duele la cabeza, me voy a quedar en la casa. she probably said, you know what, I have a headache. I'm not going to go anywhere today. José tenía ahora el poder y la autoridad para restaurar su nombre Joseph now had the power and the authority to restore his name y decir eso que pasó hace tantos años no fue cierto. and to say that thing that happened to me and I was accused of many years ago, it was not true. Cuando su reputación comience a mostrarse restaurada, When his reputation is begin to show that it's restored, es importante que tengamos algo en cuenta. it's important that we have something in mind. Iglesia, cuando su reputación sea restaurada, Church, when your reputation is restored, entienda algo. understand something. En el reino de los cielos, In the heavens, la posición más alta que usted pueda ocupar, the position, the highest position you can take, al igual que en la vida de José, just like in Joseph's life, no es la primera, it's not the first, es it's la segunda. the second. En el reino de los cielos In the kingdom of heaven, no podemos llegar a más de dos, we can't go any higher than the second porque most high. siempre hay uno que debe mantener esa posición. Because there's always someone that should always be above us. Cuando Dios desate esa restauración manifestada, When God makes that, manifests that restoration, cuando usted vea cómo su nombre comienza a tener poder, when you begin to see how your name has power, no olvide que lo máximo que podemos llegar es al número. don't remember that the highest up we can go is to the title number 2. Siempre habrá uno sentado, o siempre debe haber uno sentado en el trono del número 1. There should always be someone seated in the throne of number 1. Si usted se sienta en el trono número 1, If you sit in the throne where number 1 should be, en ese momento sale de la voluntad de Dios. in that moment you're out of God's will. Entonces párese, deje que él se siente rápido y usted se queda ahí en el segundo, contento. So stand up and let him sit where he's supposed to be, and you sit beside him happily. Entonces José siempre sabía que había uno mayor que él. Joseph always knew that there was one above him. Mire lo que dice Lucas 12:8. Look what Luke 12:8 says. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá
en presencia de los ángeles de Dios. Says, I tell you the truth, everyone who acknowledges me publicly here on earth, the Son of Man will also acknowledge in the presence of God's angel. Iglesia, cuando Dios le dé reconocimiento a usted, Church, when God gives you recognition, dele reconocimiento a Él. give him recognition. En todo lo que pase, In everything that happens, todo paso exitoso de su vida, every successful step of your life, tiene que ser una herramienta para darle reconocimiento a uno. it has to be a tool to give him recognition. Recuerde que usted es el número Remember that you are number 2. 2. Listo. All right? Ahora, lo segundo que Él le restauró The second thing that he restored fue la autoridad. was his authority. José era el hijo de Jacob. Joseph was Jacob's son. Jacob no era cualquier persona. Jacob wasn't just any person. Era uno de los patriarcas He was one of the patriarchs de la historia de Israel, of the story of Israel. pero en este momento es el duro de los israelitas. But right now he's the top man of the Israelites. Y José era el hijo del duro, And Joseph was the son of the top dog. era el hijo del patrón, He was the son of the boss, ¿cierto? right? Acuérdense que en este momento no hay una nación de Israel, sino es la tribu de Jacob, que es Israel. Remember, at this point, there isn't a nation of Israel, there is a tribe of Israel. Pero este tipo era el preferido de Jacob, But he was the favorite or the preferred of Jacob, el del Gucci, the one that wore the Gucci, el del traje caro. the one that had the nice fancy suit. Todos los hermanos de José se vestían como yo, con Old Navy. All of Joseph's brother, just like me, Old Navy. Pero José tenía Gucci. But Joseph had Gucci. Lo más bajito que llegaba era Banana Republic. The lowest he would wear was Banana Republic. Su autoridad en este momento es restaurada. His authority at this moment was restored. Porque él en la cárcel no podía decir, oiga, pero es que yo soy hijo de Jacob. Because at home he couldn't say, well, I'm Jacob's son. ¿A quién le importaba? Who cares? Ni los esclavos sabían quién era Jacob. Not even the slaves knew who Jacob was. Pero Dios lo pone en Egipto But God places him in Egypt, y lo pasa de ser un don nadie and he takes him from being a no one a ser el segundo más importante en la tierra de Egipto. to being the second most important person in Egypt. Pero en ningún momento en el viaje de José, But at no point throughout Joseph's journey él deja de entender a quién le pertenece. does he ever forget who he belongs to. Eso es lo que llamamos el espíritu de adopción. And that's what we carry in the spirit of adoption. No importa si pasamos por los sueños rotos. It doesn't matter if we pass through the broken dreams. No importa si lo inesperado nos desestabiliza. It doesn't matter if the unexpected makes us unstable. No importa qué tan duro sea el proceso en el que Dios nos equipa. It doesn't matter how difficult the journey is because God equips us. No podemos olvidar ese espíritu de adopción. We cannot forget that spirit of adoption. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. We never stop being children of God. Usted tiene que entender eso muy claro en su mente. You need to have that very clear in your mind. Sí, me duele, pero soy un hijo de Dios. Yes, it hurts, but I am a child of God. Sí, perdí a esta persona que amo, pero aún soy un hijo de Dios. Yes, I lost someone that I love, but still I am a child of God. Sí, hay un diagnóstico médico duro, pero aún soy un hijo de Dios. Yes, I have a very difficult medical diagnosis, but still I am a child of God. No puede perder esta identidad, iglesia. You cannot lose this identity, church. Mire lo que pasa aquí cuando Faraón después dice todas estas cosas. Look what happens here when Pharaoh says all this stuff. Dice la Biblia que Faraón se quitó su anillo, The Bible says that Pharaoh took off his ring, que tenía el sello con el que se autorizaban todos los edictos del rey. which had the seal that would give authority to all the creeds in the land. Y se lo da al tipo este. And he gives it to Joseph. No fue a la corte del Faraón, He didn't go to Joseph's court. no fue a ninguno de los magos, He didn't go to any of the wizards. fue al tipo este, al esclavo de Israel, el hijo de Jacob. He went to this man, the son of Jacob. Aunque José acababa de recibir ese anillo, Even when Joseph had just received this ring, él ya sabía quién era. he already knew who he was. Porque en donde el Señor lo pusiera, Because wherever God would place him, donde la traición lo pusiera, wherever any betrayal would place him, donde su enemigo lo pusiera, wherever his enemy would place him, Dios prosperaba todo lo que hacía.
God would make him prosper in everything he would do. Es decir, la presencia de Dios se manifestaba en todo lo que hacía José. Is to say that God's presence would manifest in everything he would do. Aunque no tenía un centavo, Even though he didn't have a cent, aunque no tenía casa, even though he didn't have a house, aunque no tenía carro, even though he didn't have a car, creo que lo único que tenía era una celda y no era ni de él. I'm pretty sure all he had was a cell and it wasn't his. Aún así Dios prosperaba lo que hacía. And even through all that, God would prosper him in everything he would do. Entonces, Dios puede que le dé a usted autoridad, iglesia, So God could give you authority en cualquier nivel, in whatever level, en su casa, en su trabajo, en el colegio, en donde sea. in your house, in your school, in your work, whatever it is. Pero cuando usted sea verdaderamente restaurado en esa autoridad, But when you are truly restored in that authority, tiene que recordarse a sí mismo, you need to remember about this. no hay mayor autoridad There is no greater authority que ser llamado un hijo de Dios. than to be called a child of God. No hay título mayor al que usted pueda aspirar There is no greater title that you can have que entender y saber que usted es un hijo o una hija de Dios. to understand and believe and know that you are a child of Esto God. es sumamente sencillo doctrinalmente hablando, This is very simple, just talking about it. pero cuando usted vive la vida es difícil aplicarlo. But when you live in your life, in your daily life, it's difficult to apply it. Porque cuando usted le grita a su esposa o cuando le grita a sus hijos Because when you shout to your children or to your spouse, o cuando es grosero con sus padres or when you're disrespectful with your o parents, cuando la embarra en lo que sea que la embarra, or whenever you mess up in whatever it is, usted duda de si es realmente un hijo de Dios o no. you doubt if you're truly a child of God. Pero no puede permitir que un error But you cannot allow for a mistake arruine la obra en la cruz. take away all the value from the cross. ¿Es claro? Is that clear? Su mayor autoridad, ¿cuál es? Your greatest authority is what? Ser llamados hijos de Dios. To be called children of God. Mateo 20, 25 al 26. Matthew 20, 25 to 26. Jesús reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. But Jesus called them together and said, you know that the rulers in the world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Cuando Dios manifieste que su autoridad sea restaurada, When God manifests that your authority is restored en su casa, en su trabajo, en su colegio, in your house, in your work, in your school, es donde más debe servir. is where you should serve the most. Miren, la salvación no viene por nuestras obras, Salvation doesn't come through our own doings, pero una casa que glorifique el nombre de Dios but a house that glorifies God's name, tiene que tener un hombre, cabeza de hogar, que sea el que más sirve, it needs to have a man, head of the house, who serves him the most, que esté dispuesto a dar su vida por su esposa, that is willing to give his life for his wife, que entienda que su llamado es con su esposa y su familia antes que cualquier otra cosa, that understand that his calling is for his wife and his children before any other thing, que entienda que es un hijo de Dios that they understand that he is a child of God, y desde ahí hacer lo que tiene que hacer. and from that point on, do whatever else he has to do. No es un hombre que sirve para sentirse hijo, ¿no? It's not a man that serves in order for him to feel like a child Es of un God. hombre que sabe que es un hijo It's a man that knows he is a child y of por God. ende sirve. And from there he serves. Esto aplica obviamente pues para las mamás también This also applies to the mothers, y esto aplica obviamente para los hijos, and this also applies to the children, sobre todo cuando creen que sus papás les tienen que dar esto y lo otro. especially when they believe that their parents have to give them this and that. Cuando Dios le dé la autoridad, When God gives you authority, sirva. serve. No se le olvide. Don't forget about it. Tercero, Third, sus vestiduras fueron restauradas. their clothing or his clothing was restored. Después de que el faraón le entrega el anillo a José, So after Joseph received the ring from Pharaoh, dice que le vistió de el lino más fino de la tierra it says that Joseph was dressed in the most fine linen and clothing, y le puso una cadena. and he had a chain. José estaba acostumbrado a las cadenas, Joseph was already used to the chains. pero no a este tipo de cadenas. Why not these type of chains? Dios cambia esas vestiduras
God changes those clothing. Antes usted puede que hubiese sido esclavo de un pecado, Maybe before you were a slave of a sin, pero Dios le da la oportunidad de ser un esclavo de Cristo y de la voluntad del Padre. but God gives you the chance to be a slave of God and of His will. Por su propia voluntad, By your own will, usted puede escoger you can choose quién es su Señor. who is your Lord. La palabra dice, escoja quién sirve, a Dios o a las riquezas, por ejemplo. The word says, choose who you want to serve, the world or God. Escoge a quién sirve, a Dios o a su jefe. Choose who you want to serve, Lord or God or your boss. Escoge a quién sirve, a su esposa o a su Dios. Choose who you serve, your wife or your God. Y obviamente, a través de servirle a Dios primero, And obviously, by serving God first, usted sirve a su jefe, you serve your boss, usted sirve a su familia, you serve your family, pero siempre entendiendo que usted es but always understand that you're segundo second y que hay uno and that there's someone que no son sus hijos, that is not your que children, no es su esposa o su esposo, that is not your husband or your que wife, no es su jefe, that is not your boss, que no es usted, that is not you, que es el creador del universo. that is the creator of the universe, Y a Él se le debe dar toda la gloria and He shall be given all the y glory toda la honra, and all the honor ahora y por siempre. today and forever. La iglesia dice, And the church says, muy bien, entonces póngale cuidado a esto. so pay attention to this. El tipo creía que estaba bien vestido cuando lo traicionaron sus hermanos. Joseph believed he was dressed pretty well when he was betrayed by his brothers. Y le quitaron injustamente sus vestiduras. And unjustly, he was stripped of his clothing. Se las rompieron cuando lo traicionaron. They were ripped off him. Pero hubo una segunda ocasión But there was a second en occasion la que le pusieron una vestidura de mayordomía en la casa de Potifar, ¿se acuerdan? where he was given New clothing, yeah. where he was given new clothing with authority in Potiphar's house. Y se la arrancaron también, ¿se acuerda quién se la arrancó? And then remember, it was ripped off him. Do you remember who did La that? vieja esa, Potiphar's wife. cuando le dijo que se acostara con él. When she told him, sleep with me. Él salió corriendo a hacer lo correcto He ran away doing the right y thing. la otra loca le mandó la mano y le quitó la ropa. And then she just swept for his clothing, and when he was running, essentially ripped off. Y lo mandaron a la cárcel siendo inocente. And he was sent to prison even though he was innocent. Pero ahora, But now, la mayor autoridad de Egipto the greatest authority of Egypt le ponía un nuevo manto, would put on a new robe on him que era mucho mejor que el Gucci de Jacob, that was much better than Jacob's Gucci, que era mucho mejor que lo que le dieron en la casa de Potifar, that was much better than what he was given in Potiphar's house, que era lo mejor de la tierra. that it was the best of the land. El que entiende que es un hijo del rey, The one who understands that they are a child of the king entiende que lo que sea que el rey le pone understands that whatever the king clothes him with es lo mejor. is the best. Lo que sea que Dios le ha puesto a usted, Whatever God has given you, si viene de Dios verdaderamente, if it truly comes from God, es lo mejor. is the best. Así usted no conozca la marca. Whether even if you don't know the brand. Esto era tela egipcia, This was Egyptian fabric. Egyptian fabric. Esto no se conocía en Canaán. This wasn't known in Canaan. La tela de José era buena, Joseph's fabric was good, pero la que le dio el faraón era mucho mejor. but what he was given through Pharaoh was much better. Así él no supiera o no la conociera. Even if he didn't know the brand or the fabric. Todo lo que Dios nos da, o todo con lo que Dios nos viste, Whatever God has gives or whatever he clothes us with, está hecho de lo mejor de la calidad. it's made from the best of the best quality. La calidad se llama la voluntad del Padre, The quality is called the Father's will. que tiene 3 características. That it has 3 Y yo characteristics. sé que ustedes las conocen. And I know that you guys know them. Es perfecta, It's perfect, es agradable it's pleasing, y es buena. and it's good. ¿Entendemos? Does that make sense? Miren lo que dice Colosenses 3:14. Pero perdón, antes quiero recordarle, cuando usted sea restaurado And I also want to remind you that when you are restored en su vestimenta in your clothing, y Dios le dé ese ropaje especial, and God gives you that special clothing, recuerde que eso no lo hace quien es usted. remember that you are not that one who made that. José era José en la prisión, Joseph was Joseph in prison con el Gucci puesto, with his Gucci clothes, o cuando se los habían quitado mandándolo inocente a la cárcel. or even
even when he was stripped of that and sent to prison, Su casa no lo hace a usted quien es. your household does not make you who you are. Su trabajo no lo hace usted quien es. Your job does not make you who you are. Su ropa no lo hace usted quien es. Your clothing does not make you who you are. Nosotros vivimos y operamos We live and operate desde la perspectiva y bajo la influencia from the perspective and under the influence de un espíritu de from a spirit of adopción. adoption. Y ese espíritu de adopción And that spirit of adoption, nos permite llamarlo a Él it allows us to call him Abba Padre. Abba, Father. Y lo que Él le ponga And whatever he gives you está hecho de lo mejor. is made from the Y best. quiero mencionarle una cosa que Él le ha dado para que usted se ponga de vestimenta. And I want to mention something that he's given you for clothing. Yo sé que hablamos de un anillo And I know we spoke of a ring, y eso que les voy a compartir está aquí en grabado. ¿Cómo se dice eso? ¿Sí, en grabado? Grabado en mi anillo. and what I'm about to share with you, it's engraved in my ring, Y es Colosenses 3:14. and it's Colossians 3:14. Y dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Me gusta mucho la Reina Valera porque dice, sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. King James Version says, above all things, clothe yourselves with love, which is the perfect bondage. Es el vínculo perfecto. Is the perfect bondage. Cuando Dios lo vista a usted con ese amor, When God clothes you with that love, cuando llegue esa restauración, when that restoration arrives, acuérdese que ya está, pero no se ha manifestado, remember that's already there, but it hasn't been manifested. cubra a otros con ese mismo manto. Cover others with that same clothes. Dios nos ha protegido con su amor. God has protected us with his love. Cuando usted lo tenga, When you have it, cuando usted lo identifique, when you identify cuando it, usted lo pueda vivir, when you can live it, se lo quita y cubre a otros con ese mismo amor. you take it off and you cover others with that same love, Sobre todo especially con los que son difíciles de amar, with those who are very difficult to love, con los unlovables, with the unlovables. porque ahí es donde es difícil. Because there it's when it's very difficult. Y Jesús dice, si ustedes aman And God says, if you love a los que les aman, those who love you, ¿qué diferencia tienen del resto de la gente? then what difference does it have in everyone else? Pero si ustedes aman a los que no merecen ser amados, But if you love those who don't deserve to be loved, entonces conocerán que ustedes son mis discípulos. then you will realize that you are my disciples. Cuando no hay química, When there's no chemistry, ay, que es que esta persona no... with this person, Quítese el abrigo y cúbrala de amor. take off that cloth of love and cover them with No me love. gusta como habla esa persona. I don't like how that person speaks. Cúbralo de amor. Cover them with love. Esto no quiere decir que usted vaya a romper límites. This doesn't mean you have to go and break limits. Esto quiere decir que usted recuerda la cobertura con la que Dios le ha provisto. This means that you remember the covering of love that God has given you, Y recuerda And que you- es para que usted se la dé a otros. and you remember that it's for you to give it to others. Despójese de lo material. Let go of all the materialistic stuff. Porque en algún momento nos puede ser quitado. Because at any point it can be taken from us. Si no me cree, If you don't believe me, pregúntele a un inmigrante que conozca si usted no es un inmigrante. if you're not an immigrant, ask an immigrant. Que uno llega aquí con las That you maletas. arrive here with your suitcases. La otra vez hablé con un señor que me decía, mi abuelo llegó de otro país. Last time I was talking to someone that said, my grandpa arrived from a different country. Y decía, mi papá llegó de otro país y no tenía nada. He said, my father arrived from a different country and he had nothing. Y él vivió y trabajó muy duro para que nosotros pudiéramos tenerlo todo. And he lived and worked very hard so all of us could have everything. Y esa historia no está muy lejos de nosotros, ¿sí o no? And that story isn't too far from ours, right? Pero recuerde But remember que llegamos sin nada that we arrived here with nothing y no necesitamos nada. and we don't need much Porque lo que necesitamos because what we need, ya no lo entregaron. it was already given to us. Fue manifestado en la cruz del Calvario It was manifested in the cross in Calvary por usted y por mí. for you and I. Y ahora lo único que podemos hacer And now the only thing that we can do es cubrir a otros con ese mismo amor. is to cover others with that same love. Listo, entonces, reputación restaurada, So first, reputation restored, autoridad restaurada, authority restored, vestimentas o vestiduras restauradas. clothing restored. Número 4, Number 4, sueños restaurados. dreams restored. Esta vaina es tremenda.
This is really good. Faraón hizo que José se subiera en un carruaje de guerra Pharaoh made Joseph ride in a chariot que estaba reservado para el segundo al mando de la nación. that it was reserved for the second in command of the nation. Y cuando ese carruaje pasaba, And whenever that chariot would drive by, la gente que siempre escoltaba al segundo en comando, the people that would always está escorted or protected, protect the bodyguards. the bodyguards that would always be with the second in command. Haga cuenta que hoy eso, digamos algo que no pasara, un vicepresidente monta en helicóptero para ir para todo lado. Let's say, for example, like if a helicopter, just a really silly example, he's in a vice president is in a helicopter, just go wherever they want. Eso no pasa, pero haga cuenta que hay uno con un megáfono ahí Let's just pretend that there's someone with a megaphone there. y decían, arrodíllense, And they say, kneel down, arrodíllense. kneel El down. representante del faraón ha llegado. The representative of the Pharaoh has arrived. Y donde pasaba ese carruaje, And wherever that chariot would drive by, ahora José venía con anillo, vestimenta, cadena, mejor dicho, 50 cent. No mentira. Joseph would be arriving with that nice ring, really nice clothes, that chain, be looking like 50 cent. Y decía la gente, arrodíllese. And the people would say, kneel down. Imagínense, el tipo viene acá. Por eso es que les digo que cuando tiene autoridad necesita servir. That's why I'm saying, when you have authority, you need to serve. Imagínense, miles y miles de personas. Usted pasaba y la gente se arrodillaba. And just picture millions and millions of people just kneeling down, and then you're walking by. Usted tiene que saber que tiene que servir. You know, you need to know that you need to serve. Porque si no, eso se le sube a la cabeza y usted piensa que es el primero. Because if you don't, then it's going to get to your head and you're going to believe you're the number one. Y por eso tiene que quitar la túnica y cubrir a otros con amor. And that's why you need to take off your clothing, what you've been clothed with, and cover others with love. Pero yo me imagino a José pasando por ahí But I can only imagine Joseph just going by through there. y comienza a ver la gente que se arrodilla. And then he just begins to see the people that are kneeling down. Y yo creo que eso pasó. And I believe that this happened. No eran solamente 12 que se iban a arrodillar. It wasn't just 12 that were kneeling down. Hace años soñé esto Years ago, I dreamt about y this. pensé que todo estaba destruido And I believe everything was destroyed cuando me vendieron como esclavo, when they sold me as a slave, cuando estaba en la cárcel. when I was in jail. Yo pensé que mis sueños se habían roto. I believed that my dreams were broken. Y sí se habían roto. And they were broken. Él solo tuvo la capacidad de soñar con 12 que se postraban. He only had the capacity to dream with 12 that were kneeling down. Pero Dios aumentó su influencia. But God enhanced his influence. Y ahora eran miles y miles que se postraban delante de la autoridad de José. And now there were thousands and thousands that would kneel before Joseph. Cuando usted y yo le entregamos nuestros sueños a Dios, When you and I give our dreams to God, Él los reemplaza por los de Él. He replaces them with His. Y siempre, siempre, siempre son mejores que los suyos y los míos. And they're always and always far greater than ours. Pero son diferentes. But they're different. No siempre es lo que usted espera. It's not always as we expected. Él veía el sol y las estrellas y la luna postrándose. He would see the sun and the stars and the moon kneeling down. Dios le estaba dando influencia sobre miles para salvarles la vida. God was giving him authority and influence over thousands to save their lives. No para que adoraran a José, Not so they can worship Joseph. para que él fuera ahora un instrumento de servicio y preservar su vida en 7 años. So now he could be an instrument of service and save their lives in 7 years. Entonces, Dios no quería que él tuviera una influencia pequeña, So God didn't want him to have a small influence. sino que le aumentó esa influencia. He enhanced his influence. Nada podía suceder en la tierra de Egipto, según lo que dijo el faraón, Based off what Pharaoh said, nothing could happen in the land of Egypt sin que José aprobara. without Joseph approving it. ¿Se imagina eso? Can you imagine Que that? usted lo llamaran un día ahí de esos que dice número desconocido That one day you get a phone call and it says unknown number. y usted contesta y está ahí un tal Justino Trudeau And then you pick up and there's a Justin Trudeau. y le dice, hola Daniel, le habla Justino Trudeau. And then it says, hey Daniel, it's Justin Trudeau. Le dice, mire, es que quiero pasar una cosa para que apruebe un proyecto de $7 billones. And he's saying, I just want to run by with you a project that's worth about $7 billion. Si usted es como yo, se cuelga. And you say, okay, this is ¿Sí o no? crazy. Goodbye. Pero José tenía la dirección, el acceso directo al teléfono del Trudeau. But Joseph, he had the access to
just introduced number. Y nada pasaba en Egipto sin que él lo aprobara. And nothing would happen without Joseph approving it. Por eso tenía que recordar que era el segundo. That's why he always needed to remember he's number 2. Por eso tenía que servir a otros. That's why he had to serve others. Por eso tenía que cubrir a otros con amor. That's why he had to embrace and cover others with love. Porque ahora Dios le había hecho cumplir sus sueños. Because now God had made his dreams a reality. Pero nunca fue por mérito propio. But it wasn't through his own work. Y si Dios se los entregaba And if God would give it to them, y era un pésimo administrador, and he was he would be bad at handling it, Dios sacaría su lápiz o su esfero de autoridad and he would take out his pen of authority, y se lo endorsa a otro. and he would endorse it to someone else. Le dice, José no pudo, And you would say, Joseph couldn't do it, de pronto Dani sí puede. maybe Danny can. Entonces, cuando Dios le dé los sueños, So when God gives you dreams, cuando Dios restaure sus sueños, when God restores your dreams, recuerde que es mejor entregárselos a Él otra vez. remember it's good to give it back to him as well, again, Solo en caso de que Él los pida de vuelta después. just in case he asks for them once again later on. Hechos 2:17 dice lo siguiente. Acts 2:17 says the following. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Cuando Dios le entregue esos sueños, When God gives you those dreams, recuerde que le pertenecen a Él. remember that they belong to him. Entonces, So, ¿qué fue lo primero que restauramos? what was the first thing that we restored? Reputación restaurada. Reputation restored. Número 2, Number 2, autoridad restaurada. authority being restored. Número 3, Number 3, vestiduras restauradas. clothing restored. Número 4, Number 4, sueños restaurados. Dreams being Número 5, corazón restaurado. Number 5, heart being restored. José recibió un nuevo nombre, Joseph received a new name. un nuevo corazón, He received a new heart. una nueva vida ese día. He received a new life that day. Le nombraron Safnah Panea, He was named Zaphnath Paneah, que significa el restaurador del universo o del mundo conocido. which means the preserver of the world, Y significa Dios habla y vive hoy. and it also means and God speaks and lives. Imagínense ahora, él es de esclavo a Safnah Panea, Remember, imagine this, going from slave to Zaphnath Paneah, de esclavo al restaurador del mundo, going from slave to the restorer of the world, de esclavo a que cuando lo vieran from slave to the point where he is seen. ya no decían, ahí viene el soñador, He's no longer, people don't no longer say, there comes the dreamer, ahí no viene el borracho, there comes the drunk, ahí el divorciado, there comes the divorce, el que está en duelo, the one that's in pain, el de luto, the grief, the one that's in grief. that's grieving. Allí viene Safnah Panea. There comes Zaphnath Paneah. Dios habla y vive hoy. God speaks and lives today. Por eso mi hijo se llama Josh. That's why my son is named Josh. Dios ha traído salvación. God has bring salvation. Por eso mi otro hijo se llama Zach. That's why my other son is named Zach. Dios se ha acordado de mí. God has remembered me. Por eso mi hija se llama Zoe. That's why my daughter is named Zoe. Dios me ha dado vida. God has given me life. Y Dios estaba dándole a José vida. And God was giving Joseph life. Cuando Dios le dé estas nuevas oportunidades. When God gives you these new opportunities. Porque es que mire, a José le quitaron su vida. Because Joseph, he was stripped of his life. Quiero decirle que en este momento de la historia él tiene 30 años, iglesia. I want to let you know at this point so far, he's about 30 years old. 13 años pasaron en esclavitud. He was a slave for 13 It's years. better than 12 years of slavery. Mejor que 12 años de esclavitud, 13 años de esclavitud. Worse than 12 years of slavery. Póngale cuidado a esto. Pay attention to this. Dios le dio una esposa. God gave him a wife. El faraón le dijo, vea, esta es su ropa, And God, Pharaoh said, this is your clothes. este es su anillo, This is your ring. esta es su cadena, This is your chain. este es su carruaje, This is your chariot. esta es su posición This is your position. y esta es su esposa. And this is your wife. Y yo imagino que le dio tremenda esposa.
And I can only imagine he gave him a really good wife. Era una mujer que era hija de un sacerdote. And it was a woman that was daughter of a priest. Por 13 años, José no pudo salir con nadie. For 13 years, Joseph couldn't go out with no one. Era un esclavo. He was a slave. Su vida amorosa no tenía nada, o sea, no tenía esperanza. His love life had no hope. Y de repente, pum, Dios le da una esposa. And then all of a sudden, boom, God gives him a wife. Es impresionante. It's really amazing. Ahora José podía proveer para su casa. Now Joseph could provide for his house. Ahora José podía proteger su casa y su familia. But now Joseph could protect his house and his family. Ahora podía crecer y multiplicarse. Now he could grow and multiply. Después de tantos años, 13 años de sufrimiento, ahora tenía una mujer que podía amar. After 13 years of suffering, now he had a woman that he could love. Cuando Dios les dé a ustedes esas oportunidades y restaure el corazón, When God gives you those opportunities to restore your heart, que recuerde, ya fue hecho, pero no se ha manifestado en algunos de nosotros. now remember, it was already done, but it hasn't been manifested in some of our lives. Aprenda de las experiencias de la vida, Learn from life's experiences, pero no sea liderado por ellas. but don't be led by them. Vuélvase sabio por las experiencias de su vida, Become wiser from the experiences of your life, pero no permita que esas experiencias lo marquen y lo lastimen. but don't allow for those experiences to hurt you and drive you yeah. Al Hijo de Dios, For the Son of God, la experiencia solo le enseña, the experience only teaches him el Espíritu lo guía. that the Spirit guides him, Aun cuando a veces el Espíritu pide cosas que van contrario a la experiencia. even when the Spirit asks things that go against the experience. Mire lo que dice Ezequiel 36:26. Look what Ezekiel 36:26 Les says. daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Iglesia, Dios le ha dado un corazón nuevo. Church, God has given you a new heart. Guárdelo sobre toda cosa guardada, Protect it above everything, porque de él viene la vida. because through him life comes. Diga conmigo, Say with me, sobre toda cosa guardada, above anything that we protect, guardo mi corazón, I protect my heart, porque de él viene la vida. because through him life is given. Número 6. Number 6. Con eso terminamos. With this we finish off. El tiempo fue restaurado. Time was restored. José tenía 30 años. Joseph was 30 years old. 13 años de su vida fueron robados. 13 years of his life was stolen. No lo merecía, pero vivía en un mundo de injusticia. He didn't deserve it, but he lived in a world of injustice. Sin embargo, se la entregó al Señor Even through all that, he gave it to God. y pasó de vivir injusticia a vivir en justicia. And he went from living in injustice to living in justice. Aún en el valle de injusticia, usted puede vivir en justicia divina, Even through the valley of injustice, you could also live through justice, donde sea Dios quien abre paso. where it is God who opens paths for you. Es este fenómeno extraño donde Dios hace que todas las cosas sean u obren para bien. It's through this crazy Fenómeno phenomenon that God makes everything work for him, para los que le amamos for those that love him, y los que somos llamados conforme a su propósito. and for those that are called for his purpose. Ahora, ¿se acuerda que en un mensaje anterior dije que Dios era redentor de los tiempos? Remember that in a previous message I had mentioned that That is a redeemer of time. there's a redeemer of time. Esto es exactamente lo que pasó con José. This is exactly what happened with Joseph. No pudo hacerse un trabajo para ganar dinero por 13 años, For 13 years, he couldn't work to make some income. pero Dios lo prosperó ahora más que lo que podía imaginarse. But now God had made him more prosperous than he could ever imagine. Ahora lo hizo rico a los 30. At 30 years old, he was made rich. Acumuló tanta riqueza, dice la palabra, The word says that he was able to accumulate so much wealth que en algún momento les tocó dejar de medirla porque era demasiado. that at some point they had to stop finding ways to measure it because it was too much. Pero sabía que venían tiempos difíciles. But they knew that difficult times were coming soon. No pudo nunca tener una relación con una mujer, pero ahora tenía una esposa. There's a point where he could never had a relationship with a woman, but then he had a wife. Por 13 años estuvo lejos de su familia, For 13 years, he was away from his family. pero ahora Dios le estaba dando una. But now God was giving Y him pónganse de pie mientras terminamos, iglesia. a family. And now let's just stand up as we finish. Dios le entrega un hijo, God gives him a son a quien llama Manasés. who is called Manasseh. Y dice la palabra And the word says
Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas en la casa de mi padre. And it says, God has made me forget all my troubles and everyone in my father's family. ¿Saben una cosa? Dios ha restaurado su historia y Dios ha restaurado mi historia. You know, God has restored my life and He's restored your story as well. No sé qué diga su papel, su periódico, I don't know what your newspaper says. pero comparto lo que dice el mío. Today I share with you what mine says. Pero Dios ha reescrito cada una de nuestras historias, iglesia. But God has rewritten all of our stories. Segundo hijo, Efraín. Second son, Ephraim. Dios me ha prosperado en la tierra de mi dolor. God has made me fruitful in the land of my grief. Esto es lo que Dios hace en momentos de injusticia, This is what God does in times of injustice, donde el corazón llora a gritos, where the heart cries in pain, pero Él nos bendice aún en la tierra del dolor. but He blesses us even throughout the times of pain. Y no me importa lo que diga la gente, esto es verdad. And I don't care what people say, this is true. Y yo solo le invito a que lo crea conmigo, iglesia. And I just invite you to believe this with me. Miren la siguiente foto aquí de esta parte de abajo. Look at the following picture of this down here. Esta dice una historia de una persona con sueños rotos, This talks about a story of a person with broken dreams, que experimenta lo inesperado, that they experience the unexpected. ¿cierto? Y yo pensé que yo estaba siendo deportado, And I believed that I was being deported. pero para Dios yo estaba empezando entrenamiento. But for God, I was beginning my training. Yo estaba solamente siendo equipado. I was just being equipped. Entonces quiero mostrarles So I want to show you. este documento. ¿Se acuerdan que dice que me van a deportar? If you remember, this article says that I am going to be deported. Y dice aquí, yo amo este país y sueño con algún día llamarlo mi país, mi casa. And it says, I love this country and I dream and desire of the day I call it my own. Este papel dice otra cosa. This piece of this document says something else. Este papel dice que esta tierra me pertenece, This document says that this land belongs to me. que mis hijos van a crecer aquí, That my children are going to grow up que van a here. tener los derechos de los canadienses. That they are going to have the rights of Canadian. Con acento latino y todo, pero van a tener los mismos derechos. With the Latino accent, but they're going to have the same rights. Este papel This document restauró mi reputación, restored my porque reputation yo entré aquí como un inmigrante ilegal. because I arrived here as an illegal Yo me immigrant. crucé la frontera I crossed the border, y cuando me sacaron, and when I was deported, volví por la puerta grande. and I came again through the big door. Y el tipo que me recibió me dijo, "Welcome to Canada." And the person that welcomed me, he said, "Welcome to Canada." Ya no era un inmigrante Okay. ilegal. I was no longer an illegal immigrant. Sigo igual de feito. I'm still the same hard to look at person. Llegué como un residente permanente. I arrived as a permanent resident. La autoridad me fue restaurada. My authority was restored. Por la deportación perdí mi ministerio. Because of my deportation, I had lost my ministry. No el ministerio, pero sí el liderazgo que tenía en el ministerio. Not necessarily my ministry, but the position of leadership I had within the ministry. Tuve que empezar en otra iglesia desde cero. I had to start in another church from zero. Y hoy el Señor me ha entregado lo que yo creo que es la mejor congregación de Londres. And today, God has given me what I believe is the best congregation in London. Él ha restaurado esa autoridad. He has restored that authority. Dios restauró mis vestiduras. God restored my clothing. Yo llegué aquí con mis maletas, I arrived here with my bags, como muchos de ustedes. just like as many of you. Me mandaron otra vez para Colombia. I was sent once again to Colombia. Ya había comprado unas cositas, pero nada que hacer. I had already bought a few stuff, but can't do nothing about Llegué it. a Colombia y compré unas cositas I arrived to Colombia, I bought a few more things, y me mandaron otra vez para acá and then I was sent back to Canada con las mismas maletas with the same y bags la misma ropa. and the same clothing. Pero ahora he aprendido mi lección. But now I've learned my lesson. Las posesiones son completamente irrelevantes The possessions are completely irrelevant cuando su papá es el ser más poderoso y rico del universo. when your father is the most wealthiest and richest person in the universe. Él es el que me viste hoy. He is the one that dresses me today. Sueños restaurados. Dreams restored. Miren ¿dónde está el otro? Bueno, aquí ya. Yo llegué entonces como un deportado. I arrived as a deportee. Llegué otra vez I arrived again a Canadá to Canada como un residente. as a resident. Y hoy soy un ciudadano. And today I am a citizen. Pero ¿saben una cosa? But do you know something? Esto puede ser quitado. This can be removed. De pronto a mí nunca me hubiesen aprobado venir aquí a Canadá.
maybe I could have never been approved to return to Canada. De lo que la vida realmente se trata, iglesia. What life is truly about No es de que su nombre esté en un pasaporte is not that your name is on a o passport en una historia triste de papel periódico. or in a sad story on a newspaper. Mi nombre hoy está escrito My name today is written en el libro de la vida. in the book of life, Y el buen Padre a quien sirvo and the good Father that I serve no lo borrará jamás. will never erase it. Amén. Amen. Corazón restaurado. Heart restored. Llegué a este país con un corazón roto I arrived to this country with a broken heart, y conocí a mi esposa aquí. and I met my wife here. Entiendo mi propósito I understand my purpose, y ahora vivo para ayudar a otros a entenderlo. and now I live to help others understand their Mi purposes. tiempo fue restaurado. My time was restored. Me deportaron y por 4 años estuve fuera del país. I was deported, and for 4 years I was out of the country. Cuando llegué a Canadá, When I arrived to Canada, pasé una aplicación de trabajo. I put one job application. En la misma semana me contrataron donde había estado trabajando antes. In the same company, they hired me where I was working before. Esto es loco, me devolvieron mi posición This is crazy. They gave me back my original position. y en un año, And in 1 year, ¿se acuerdan cuántos años estuve en Colombia? do you remember how long I was in Colombia for? Me dieron 4 ascensos en un año. In 1 year, they gave me 4 raises. Dios redime los tiempos, iglesia. God redeems time. No sé cuánto tiempo haya perdido usted, I don't know how much time you've lost, pero Dios tiene ese poder. but God has that power. Y ahora tengo un ascenso más grande todavía. And now I have a Promotion promotion much bigger. a liderar esta parte del ejército de Dios en London. And it is to lead this part of the army of God in the city. Y de esto se trata. And this is what it's all about. Iglesia, Dios ya ha restaurado nuestras vidas. Church, God has already restored our lives, Aunque a veces no se siente o no parece, ¿sí o no? even though sometimes it doesn't feel like it. Pero mientras usted y yo caminamos en esas sendas, But as you and I walk, con tiempo veremos with time we will see que la restauración que fue ganada en la cruz del Calvario that the restoration that was gained in the Calvary va a comenzar a ser manifestada en cualquier área de su vida. is going to be manifested in whichever area of your life. Ahora que soy restaurado, realmente no importa lo que dicen los papeles Now that I'm truly restored, I don't really care about what all these papers say o lo que tengo. or what I have. Lo que importa realmente es que lo que sí tengo What truly matters is that what I have, es un propósito claro, it's a clear purpose. una vida con propósito. It's a life with purpose. Mi propósito lo he mostrado muchas veces aquí, My purpose, I've shown it many times here, glorificar al Hijo, to glorify the Son, construir el reino de Dios con la ayuda del Espíritu Santo to build the kingdom of God with the help of the Holy Spirit, y hacer la voluntad de mi Padre en los cielos. and to do the will of my Father in heavens. Y esas 3 cosas las puedo hacer hoy And those 3 things, I can do them today porque he sido restaurado. because I've been restored. Padre, que tu iglesia reciba la revelación de tu restauración. God, that your church receive the restoration of The revelation of your restoration. que fue ya ganada en la cruz del Calvario. That it was already won for us on the cross and the Que Calvary. tú nos lleves, Señor, That you take us, Lord, a través de este viaje de injusticia that through this journey of injustice, y que nos muestres and that you show us, como ya has restaurado just as you've already restored nuestra reputación, our reputation, como ya has restaurado as you restored nuestra autoridad, our authority, como ya has restaurado nuestra vestidura, just like you've already restored our clothing, como has restaurado nuestros sueños, just like you've already restored our dreams, restauraste nuestros corazones you restored our heart, y has restaurado nuestro tiempo. and you've restored our time. Yo te pido, Señor, I ask God que ninguna de las cosas que atravesamos that nothing that we face, pueda ser lo suficientemente poderosa that none of that can be anywhere close enough para que no hagamos tu voluntad, for us not to do your will, sino que en medio de ese valle de lo inesperado, that even in the valley of craziness, de los sueños rotos, of broken dreams, de la injusticia de la vida, of the injustices of life, podamos levantarnos cada día we can get up every single day entendiendo que somos tus hijos understanding that we are your children y que tú has restaurado quienes somos and that you have restored who we are, y que ahora solo debemos tratar de permitirte a ti que lo manifiestes. and now that we should just allow you to manifest it.
En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Iglesia Online, nos despedimos. Online church, we say goodbye. No se me siente, por favor.